Le littoral de la Guinée-Bissau, avec ses mangroves, ses bras de mer qui s'avancent loin en terre, et son archipel des Bijagos, est riche en ressources halieutiques. La pêche artisanale pratiquée par les nationaux est encore peu développée. La plupart des pirogues sont propulsées à la rame, parfois à l'aide d'une voile. Les lieux de pêche sont proches des villages et le poisson consommé localement. Les pêcheurs migrants sont nombreux à tirer parti de cette situation. Ce sont des professionnels qui disposent de moyens leur permettant de réaliser des captures importantes. Une fois leur licence acquise, ils interviennent selon un régime de libre accès, notamment dans les bras de mer qui constituent des lieux de reproduction de nombreuses espèces de poissons, avec pour conséquence une diminution des stocks, mais aussi un affaiblissement des opportunités de développement pour les pêcheurs nationaux. Le secrétariat d'État aux pêches et à l'économie maritime, avec le soutien financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'appui technique de l'Union internationale pour la conservation de la nature, a donc décidé de promouvoir les capacités nationales de pêche artisanale dans le cadre d'un projet intitulé Rias do Sul, les rivières du Sud. Le projet de cogestion du Sud, c'est l'un des meilleurs projets que l'UEMOA a eu à financer et dont nous sommes très fiers. Nous sommes tellement si fiers de ça que ce projet non seulement va connaître une deuxième phase au niveau de la Guinée-Bissau, mais va être dupliqué dans tous les autres États membres de l'UEMOA. Le projet est devenu votre propriété et ce que nous souhaitons, c'est que même sans l'appui de l'UEMOA, que le projet puisse toujours continuer. Pour nous, au niveau de l'UEMOA, lorsque l'on fait une rétrocession de projet, de temps en temps, on repasse pour voir comment la population s'est appropriée de ce projet. Et lorsque l'appropriation est au niveau tel qu'on le souhaite, on continue toujours d'apporter le soutien à la réalisation du projet. Quelques principes définissent l'approche du projet. Le droit d'accès aux zones de pêche est réservé aux pêcheurs résidents. Le processus se fait dans l'esprit de la cogestion, où l'ensemble des acteurs participent aux décisions et à leur application. Les différentes administrations du secrétariat d'État travaillent en articulation pour que la recherche, la gestion, la surveillance et le développement s'intègrent dans une perspective cohérente. Enfin, les mesures de développement doivent avoir un impact suffisant pour encourager les pêcheurs à respecter les règles tout en obtenant des avantages économiques réels. Un diagnostic de la situation a été réalisé sur les sites d'intervention que sont les rios Cacheu, Buba et Cassine. Les acteurs locaux ont ainsi pu exprimer leur point de vue, confirmant leurs préoccupations vis-à-vis des pêcheurs migrants et leur volonté de développer leurs capacités propres. Para peixe poder ter é preciso para toda a população de Rio Grande de Boba, tanto suma regras, poder tradicional e grandes de Quinara, junto com pescadores, para colaborar. Não tem que deixar usar mal prática dentro do Rio Grande de Boba. Não tem que deixar utilizar chás, não deixar utilizar empande, não deixar utilizar aqui malhagem pequenino dentro do rio. Então, para aquilo lá, nós devemos cuidar com o recurso, para ter hoje, para ter amanhã, para os filhos, cabinho julgando, na outra gente que não bem. Pour établir la situation des ressources, des pêches scientifiques ont été réalisées par le Centre de recherche sur les pêches, le CIPA. Elles ont indiqué, par exemple, les périodes où intervient la ponte des principales espèces d'intérêt commercial. O CIPA é responsável pela investigação elétrica dos recursos, garantindo, ou seja, dando as condições para que haja uma gestão durável do recurso. As pescas científicas realizadas em cada uma das áreas têm por objetivo de ajudar a tomar medidas de gestão a partir das informações recolhidas no terreno pelos técnicos CIPAs. Esta informação ajuda a orientar a gestão no sentido de conhecer melhor o estado de reprodução da espécie. Sur la base de ces résultats, enrichis par les savoirs empiriques des pêcheurs, des propositions de gestion ont été préparées avec la Direction générale de la pêche artisanale, la DGPA, pour être discutées avec les pêcheurs. Ont ainsi été décidés les critères qui définissent le statut de pêcheur résident qui donne droit à l'accès aux zones de pêche.
A filosofia do projeto Rio do Sul baseia-se em dar o direito de acesso aos pescadores residentes, criando zonagens de pescas e respectivas regras de pescas. Este fato deve-se à necessidade de combater o sistema de livre acesso, porque nós não queremos que só os pescadores estrangeiros ou migrantes tenham o acesso a recursos, mas também que os pescadores nacionais beneficiem dos recursos, uma vez que são os pescadores nacionais que serão responsáveis pela implementação do sistema de cogestão da pesca que vai ser aplicado no Rio. Une deuxième série de mesures a consisté à définir un zonage en fonction de la vocation des milieux, avec des règles spécifiques pour chaque zone. Ainsi, le chenal principal des bras de mer est utilisé par les poissons pour leur migration, tandis que les bras secondaires sont utilisés pour la ponte et la croissance des juvéniles. Les règles de pêche, telles que la caractéristique des engins de pêche ou la puissance des moteurs, ont donc été définies en conséquence. Aqui temos mapa de zonagem e regra de pesca do Rio Cacheu. Temos o canal principal, que é a zona de desenvolvimento das espécies, e temos o braço secundário e braço terciário, que são zonas de crescimento e reprodução, e temos aqui vermelho, que são zonas de, ou seja, rios sagrados. E ainda temos o período de repouso biológico, que vai de 1 de junho a 31 de agosto. Não tem amor, não tem riqueza, não tem beleza, não tem tudo, não tem tudo com ter amisti para si. Não tem mulheres, não tem jovens, jovens valentes. Cette approche écosystémique des pêches doit permettre d'exploiter les ressources de manière optimale, sans compromettre leur capacité de régénération. L'existence dans chacun des 3 fleuves d'une aire marine protégée contribue par ailleurs à maintenir la bonne santé de l'environnement. Atualmente no mundo, as áreas marinhas protegidas são consideradas como instrumento de durabilidade das pescas. Porque as áreas marinhas protegidas na Guiné-Bissau não somente têm importância ecológica, mas também importância econômica, porque contribuem na reprodução e no crescimento de recursos pesqueiros. Nas áreas marinhas protegidas, sobretudo da Guiné-Bissau, há a inclusão, sobretudo, de pescadores não residentes que vêm de outros países. Então, se a Guiné-Bissau pretende ter esses recursos por muitos anos, temos que realmente reforçar a nossa capacidade de fiscalização marinha. Sans surveillance maritime, c'est tout l'édifice de la gestion qui s'écroule. Dans le cas des aires marines protégées, ce sont les moyens de l'IBAP qui sont mis à contribution avec la participation des pêcheurs eux-mêmes. Penso que devemos promover 2 tipos de fiscalização. Fiscalização participativa, que abrange elementos de IBAP e o pescador do Rio Grande do Sul. Essa fiscalização faz de uma forma pedagógica para tentar continuar a sensibilizar os pescadores residentes para a não utilização de mau arte de pesca. E outro tipo de fiscalização é mais ligado, mais virado a pescadores não residentes que entram na bocana do rio com arte de pesca com mais potencialidade. La FISCAP, avec l'appui de la Garde nationale, représente l'autorité de surveillance des pêches sur l'ensemble du territoire maritime. Le représentant de FISCAP explique les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nós sabemos que a Guiné-Bissau é uma terra de 1000 rios e fiscalização por si só é capaz de fazer nem ter cobertura eficaz se que tem a participação de pescadores locais. Porque não consegue sentir como pescadores locais é consana própria. Cada quem é consana própria esses rios e eles principalmente é na ajudar, a colaborar na informa fiscal ou todas as autoridades que estão na área de fiscalização, informá-los para não poder minimizar custos. A respeito da desembocadura do Rio Cacheu, recebido como não tem nenhum país que potencialmente forte na pesca artesanal, que é Senegal do Norte, que nunca pode escapar de forma alguma, sem penetração, devido à sua capacidade de navegar mais distância. Então, aproveita sempre a desembocadura do rio
para fazer tipo ficha rio. Esse existe e normalmente esse procedimento ia à noite. Não tem capacidade de fiscalizar de noite e faltando muita coisa. Não tem mato, não tem chuva, não tem tarrafa, não tem pis. Não camiste arma para fuga companheiro, não vive, não gana se parar. Amor. Não terá pequenino sabe cumpo e precisam papo e cabeça. Ala meninos papo na escola, na escuridão com o mundo tecido. Amor, só amor, a não ser povo do cara separa. Nem sol, nem chuva, nem frio, cana separando. Amor, 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 a não ser povo do cara separa. Nem fome, nem dor, nem câncer, a cana separando. La présence de pêcheurs au niveau des embouchures des fleuves pose problème. Ils disposent d'une barrière de filets qui gêne la circulation des poissons cherchant à pénétrer dans le fleuve pour se reproduire et pénalise en même temps les pêcheurs locaux. Poiano manga de coisa vale, porque poiano está na gestão e para acampamentos, que lá tudo não é bom coisa, boa ideia. Que acampamento que para assim, que lá é bom, porque estrangeiro não entra na cada lado que é ta pesca. Não cata não olha meio de chegar lá que estrangeiro acaba. Mas Deus ele que trabalha para acampamentos tudo. Não na pesca, gosto não tá pesca direito, não tá vai lá no cano olha nenhum estrangeiro, não tá pescando direito não bem. La surveillance doit aussi faire face à des campements illégaux de pêcheurs migrants dont la présence est contraire aux règles établies et qui font peser des risques sanitaires ou environnementaux, exploitant le bois de mangrove pour fumer le poisson. Les autorités locales se sont fortement impliquées dans cette campagne et dans la dynamique du projet en général. Eu, como governadora da região, é a primeira preocupação porque sabemos que durante 30 anos os estrangeiros, os vizinhos não, da sub-região e também com alguns pescadores guineenses, não estavam a utilizar as regras de pesca. As pessoas que vêm aqui pescar são estrangeiros, eles não estão interessados. O que querem fazer mercado para a conservação da natureza, por exemplo, de peixe, eles não estão. O que querem pescar e conseguir dinheiro. E nós aqui não. Queremos dinheiro, mas também queremos sobrevivência. Pour faciliter la mise à disposition de matériel de pêche, des magasins ont été créés en divers endroits. Ces magasins sont gérés par des ONG, comme la Coajoc à Cacheu. Loja de Associação de Pescadores, que é responsabilidade para a Coajoc. Ela não tem corda, não tem termo para conterminar o piso para levar para vender no outro lado. Ela não tem boia, não tem tampa ali. Alguns materiais, uma linha, não tem rede, não tem rede. Os pescadores que precisam comprar no outro lado. Des machines à glace ont été installées à Cacheu et à Bouba. Une capacité de 5 tonnes par jour, ces machines se sont avérées des facteurs de dynamisation socio-économique. Chacune d'elles emploie 7 jeunes. Désormais, les pêcheurs peuvent rester plus longtemps sur leur lieu de pêche ou aller pêcher plus loin. Les femmes commerçantes, les bideiras, ont la possibilité de vendre du poisson frais de bonne qualité jusque dans les villes les plus éloignées et à des prix plus élevés. A mim também compra gelo. Para gelo com pis. Para assim gelo com pis, com gelo. Minha pis cana dana, na bindil direito, tô com caba, tô com gelo tá sobra. E cana dana. É como não também compra gelo. Leva na minha bamba compra gelo na pis direito. Ba bindil cá com mis. Tô com caba. La transformation du poisson représente aussi une opportunité de valorisation. Les femmes de l'association Bouba Kaliao ont ainsi mis au point une technique de séchage-salage du barracuda
qui leur permet de produire un bacalhau local qui concurrence avec succès le bacalhau de morue en provenance du Portugal. Le dynamisme de cette association est un exemple pour les autres femmes et des visites d'échange ont aidé à transmettre leur expérience, comme l'explique la dynamique présidente de l'association. Porque sempre a mim Simba fazer trabalho, não está fazendo mais do que duas. Simba forma mulheres parte de sal, não está formando parte de crédito, como aqui está fazendo, como aqui está crédito. Não está contente também como a sessão está funcionando. Aquilo é que eu trabalho. Afin de diminuer les quantités de bois de mangrove nécessaires au fumage du poisson, des fourches hors corps ont été construits à proximité des lieux de débarquement. Le sel est une denrée précieuse, non seulement pour la conservation du poisson, mais pour le commerce ou les besoins domestiques. La production traditionnelle, basée sur la cuisson, exige 3 tonnes de bois pour produire 1 tonne de sel. Un travail pénible pour les femmes et une cause supplémentaire de dégradation des forêts. Pour ces raisons, le projet a commencé à faire la promotion du sel solaire, une technique rapidement adoptée par les femmes.